السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو l'enseignement primaire من كتاب pour communiquer en français. اذا غادي نشوفوا le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe et des verbes pronominaux usuels. Les pages 82-83 ديال l'unité 3. اذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال لا كونجيغيزون. كنا نشوفوا فيه le présent de l'indicatif ديال les verbes troisième groupe و les verbes pronominaux usuels. نمشيو لجوبسيرفي جو ديكوفر نحاولوا نقراو هاد لي phrase اللي عندنا واحد 3 phrases. Le téléphone permet aux personnes de communiquer à distance. إذن هذه la première phrase. Deuxième phrase, on peut l'utiliser à tout moment et de n'importe quel endroit. هذه deuxième phrase. Troisième phrase, la communication s'établit rapidement. إذن كيما شفتوا عندنا des verbes conjugués تما في هاد les 3 phrases. نمشيو la première phrase. بالسؤال الأول قال quel est le verbe conjugué de chacune des phrases du texte. نمشيو la première phrase فين هو le verbe conjugué. Le téléphone permet. إذن permet c'est le verbe permettre. إذن permet. Deuxième phrase. On peut l'utiliser. On peut c'est le verbe pouvoir. إذن هذاك هو le verbe utiliser ou le verbe conjugué في هذه la phrase هذه. نمشيو troisième phrase. La communication s'établit. S'établit. Le verbe s'établir. هذا كي داير هذا le verbe هذا. C'est un verbe pronominal اللي تينتمي لنا لإنا مجموعة تينتمي للدوزيام groupe. إذا نكتبوا هاد لي فيرب هادو عندنا permet ou peut ou s'établit. نمشيو للسؤال الثاني قالك à quel groupe ces verbes appartiennent-ils. إذا إلى مجموعة ينتميو. إذا les verbes permettre ou pouvoir appartiennent au troisième groupe et le verbe s'établir appartient au premier groupe. تينتمي للمجموعة الأولى premier groupe وهو c'est un verbe pronominal. شنو دايرين ليه زايدين ليه se. إذا établir درنا s'établir. C'est un verbe pronominal. نمشيو للسؤال الثالث à quel temps sont-ils conjugués. أين temps أين زمن conjuguين هاد les verbes هادو. إذا ils sont conjugués au présent de l'indicatif. السؤال الرابع قال quels sont les verbes pronominaux cités dans le texte. إذا شنو هو les verbes اللي كاينين pronominaux في le texte. كاين عندنا un verbe واحد اللي un verbe pronominal اللي كاين هو le verbe s'établir. إذا نكتبو le verbe s'établir. نمشيو جو manipule جو réfléchis. قالك j'indique la personne à laquelle les verbes des phrases sont conjugués. إذا فين personne conjuguée كنقولو permet. Le téléphone permet هذا troisième personne du singulier. On peut troisième personne كذلك du singulier. و la communication s'établit. إذا هي troisième personne du singulier. إذا نكتبو elles sont conjuguées à la troisième personne du singulier. السؤال الثاني j'écris les terminaisons des verbes conjugués. إذا les terminaisons بالنسبة ل permet بحال le verbe mettre permettre. إذا terminaison ديالو هو t بحيث بحال ديال mettre تنديرو ts t. إذا t peut تا هو بحالو بحال pouvoir بحال vouloir. إذا يكون عنده x t. إذا هنا terminaison ديالو هي t و s'établir قلنا c'est un verbe ديال deuxième groupe و les verbes deuxième groupe عارفين بأن تيكونوا es it. إذا تما عندنا it. نمشيو troisième question. Je réécris les deux premières phrases du support en remplaçant le téléphone par il et on par nous. إذا نحاولوا نكتبوا داك الجوج ديال الجمل الاولى نعوضوا لي تيليفون ب il و on غادي نعوضوها بنو. إذا نعاود لكم لا phrase. Ils permettent aux personnes de communiquer à distance. Point. Nous pouvons ونكملوا la phrase. Nous pouvons l'utiliser à tout moment et de n'importe quel endroit. أنا ما كملت لكمش la phrase حيت عندنا أصلا غادي تبقى هي نفس la phrase. اللي الحاجة الوحيدة اللي غادي تغير هي داك nous pouvons أنا بدلتها لكم. نمشيو للسؤال 4. Je conjugue le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Donc la conjugaison ديال le verbe pouvoir كنقولوا je peux, tu peux, il peut كما تشوفوا x t. Nous pouvons ENS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. نمشيو le je retiens, نشوفوا la conjugaison ديال quelques verbes. Quelque le présent de l'indicatif indique une action, un fait qui se déroule au moment où on parle. Plusieurs verbes de troisième groupe sont irréguliers et changent selon le radical. Donc
بالنسبة للبريزون دو لانديكاتيف هو تنهضرو على لو طون اللي تنهضرو فيه يعني زعما الحاضر. بالنسبة لي فيرب ديال التخوازيام جروب غالبا سو سون دي فيرب ايريغوليي اللي تيتغير ليهم الغاديكال. اكزومبل سافوار الي بروندر ايكريغ فولوار. غادي نحاولو نشوفو واحد لا كونجيغيزون ديال واحد لي فيرب بحال سافوار كنقولو جو سي tu sais elle sait nous savons vous savez elles savent. Le verbe aller je vais tu vas elle va nous allons vous allez elles vont. Le verbe prendre je prends tu prends elle prend nous prenons vous prenez elles prennent. ou le verbe vouloir je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez elles veulent. اذا بالنسبه لا كونجيغيزون ديال هاد لي فيرب هادو خاصكم تحفظوها وتبقى عندكم معاكم ديما حيت غادي تحتاجوها من بعد. Pour les verbes pronominaux, le pronom réfléchisseux se transforme selon la personne. بالنسبة لي verbes pronominaux إذا هذاك سو تتبدل على حساب لا بيرسون بحال جو تتولي لنا مو ومع تو تتولي لنا تو ومع إل و إل تتولي سو ومع نو نعاودو نو وحدة أخرى إذا نو كنقولو وبالنسبة لفو عاوتاني تنعاودو فو وحدة أخرى كنقولو فو و إل و إل افيك إس تنديرو سو. نمشيو لإكزومبل بحال لو verbe se rendre كنقولو je me rends à l'école tu te rends elles se rend à l'école nous nous rendons à l'école vous vous rendez à l'école ils elles se rendent à l'école. نمشيو لدابا je m'entraîne قالك j'entoure le verbe conjugué au présent de l'indicatif dans les phrases suivantes. عندنا tu vends ولا tu vendais في البريزون دو لانديكاتيف vendez راه تما عندنا présent و imparfait إذا البريزون هو vend vendez imparfait des téléphones. vous vous rendrez ou là vous vous rendez au parc de jeux. إذا هذا c'est le verbe se rendre c'est un verbe pronominal. إذا درنا vous vous rendez ou là vous vous rendrez. إذا rendrez هو الفيتور rendez هو le présent de l'indicatif. Vous attendez إذا attendiez هو l'imparfait و attendez هو le présent de l'indicatif. Je dois ou là je devrais إذا كما تشوفوا هنايا عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف تما جو دوا ولا جو دوفري عندنا الفيتور هو البريزون إذا غادي نمشيو لو بريزون هو جو دوا. جو دوا ولا جو دوفري éviter de jouer beaucoup aux jeux vidéo. Je me lève ولا je me levais إذا je me lève c'est un verbe pronominal اللي هو le verbe se lever ولا je me levais اللي هو عندنا l'imparfait تما. إذا هادو هما لي فيرب اللي مكونجيغيين في البريزون دو لانديكاتيف حاولنا ندورو عليهم. نمشيو للسؤال الثاني قالك نديرو لا كونجيغيزون جو كونجيغ لي فيرب au présent de l'indicatif aux personnes indiquées. عندنا لو verbe entendre ou vivre ou répondre ou se sentir. إذا j'entends tu entends il entend. بالنسبة لvivre nous vivons vous vivez ils vivent. Le verbe répondre je réponds tu réponds il répond. Le verbe se sentir nous nous sentons vous vous sentez ils se sentent. إذا هذه هي لا كونجيغيزون كانت عندنا ديال هاد لي فيرب هادو. ندوزو دابا الجو مي فالو قالك جو relie chaque pronom sujet au verbe qui lui correspond. Elles décrivent un paysage. Je pars en vacances. On dit la vérité. Nous connaissons la route. Vous faites attention à la lumière bleue des écrans. Ou tu te trouves dans la cour. نمشيو للسؤال الثاني. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Je prends mon téléphone portable pour appeler mon frère. Ils doivent utiliser l'ordinateur pour faire des recherches. Les clients se tiennent à distance devant la caisse. Donc هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لو بريزون دو لانديكاتيف ديال لي فيرب دو troisième groupe et les verbes pronominaux usuels. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درجه جديده من الدروس نقدموا في القناه ما عليه الا التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غتلقاو اللين ديالها في البواد ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.